रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक। रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix, pitié et bénédiction d'Allah l'aux autres. Société islamique de Maurice n'a plaisir à faire une petite causerie contre l'intolérance. Dans ce mois de Ramadan, mois de partage, mois de piété, nous fait un appel à la solidarité et qui nous fait des efforts pour nous comprendre l'un à chacun. Le but, c'est cause contre l'intolérance et se ban l'effet qu'il y a dans la société. Pour l'intolérance, nous pouvons dire qu'on nous pas tolère et que nous pas respecter des gens qui pensent différent de nous ou soit même qui sont à la fois différents de nous. Un exemple de l'intolérance flagrant, l'on nous ban la route, tout petit problème, et dans sa klaxon et dans sa échange d'insultes là. Puis dans sa pardon là. Surah Al-Hujurat, ayat 13 Allah peut dire Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakaril wal untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ô bandimoun, certainement nous créons à partir d'un mâle et d'une femelle et nous faisons en nations et tribus pour qu'ils se reconnaissent l'un à l'autre. Déjà, nous trouvons Allah créé nous différents peuples, différentes tribus, donc avec différentes façons de penser, différentes cultures. Mais ce n'est pas une raison pour nous haïr, nous détester nos camarades. Sur le plan international, nous trouvons ça là. Et il y a un discours d'intolérance, de haine qui peut monter, qui peut augmenter. Dans certains pays de l'Europe, nous trouvons que en pèse Madame Voilée, partie de une compétition sportive. Sur le plan individuel, ça a un discours de haine là. Bandimoun les autres même influencés par ce qu'ils entendent et ils deviennent violents envers Bandimoun qui est autour d'eux autres. Nous faisons ressortir que parfois, ça la violence là, les sorties début d'un acte extrémiste ou soit il y a même vers un acte extrémiste qui nous condamne. Sur le plan local, quand nous regardons nos journaux, quand nous regardons l'actualité, nous rapportons une montée de cas de violence, qui soit nos voisins, de la communauté et même parfois de violence sexuelle. Quand nous guettons dans nos familles, quand nous avons la coopération, quand nous avons l'entente, quand nous avons des efforts pour nous comprendre nos camarades là, encore une fois, ça amène vers l'intolérance. Là, pour des affaires banales, nous trouvons dans la guerre, des disputes et même des insultes. Et cette violence verbale là, il ne faut pas nous sous-estimer parce qu'il amène vers la violence physique. Nous trouvons comment des affaires qui sortent dans une famille, qui répandent dans nos sociétés. Il ne faut pas oublier qu'une société consiste de ta famille. Donc déjà, si à la base, la famille a un problème, il répand dans la société. Une autre forme d'intolérance en cause, c'est l'intolérance religieuse. Quand nous ne sommes pas d'accord, soit nous ne pas accepter des gens parce qu'ils ont une religion différente de nous. Et ça, nos façons d'agir viennent bien négatives envers ces gens-là. Nous faisons ressortir que l'intolérance religieuse dépend d'une religion spécifique. Parfois, il arrive même parmi les gens de même religion. Là, nous avons l'intolérance, nous avons un petit coup, quand les sorties qui se sousent. Pour commencer, nous nous éloignons avec le Coran et le Sunna. Nous ne plus connaissons comment bien agir. Dans Surah Baqarah, ayat 185, Allah peut dire Shahrur Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé comme un guide pour Bandimoun. Nous demandons nous-mêmes combien de fois par semaine nous lisons le Coran avec une vraie compréhension comme un guide pour nous-mêmes. Une autre raison qui fait dans l'intolérance, c'est que tout le monde en vient à raison. C'est envie qui écoute les nous égoïnes viennent plier pour autant pour nous qui le bon fonctionnement de la société. Une autre forme d'intolérance encore contre les sorties, c'est les sorties depuis l'égoïsme. Quand nous disons pour nous, quand nous ne pas casse la tête avec les autres gens. Par exemple, on vient de travail, on vient de poste, mon coquin, mon triqué,
pour me gagner ce qui m'a envie au détriment de ce qui méritait. Je ne pas casser la tête qui ça ban gens qui méritait là, je vais ban gens frustré. Là nous avons un petit peu ban problème, laisse nous un petit peu qui est une solution. Premièrement, retourne vers le Coran et le Hadith et cultive notre taqwa. Ça veut dire une vraie frayeur pour Allah, pour qu'il nous connaisse comment bien agir. Dans le Coran, Surat Al-Baqarah, ayat 183, Allah peut dire Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Au ban croyant, le jeûne est prescrit aux autres. Pareil comme il est prescrit au ban avant eux, afin que vous gagnez ta croix. Laisse-nous servir à l'opportunité de Ramadan que nous reza pour nous retourner vers le Coran, retourner vers le Sunna. Pour que nous agissions comment Allah nous agir. Et laisse-nous guetter comment Allah nous agir dans le Coran. Sur Al-Maïda, ayat 8, Allah peut dire pas laisse la haine d'un peuple amène eux vers l'injustice. Qui peut dire par ça? Ça veut dire même si pas content de monde, besoin de la justice pour lui. Même si la justice là envers nous. Nous sommes capables de dire que tu as tort, tu as raison, même un gens qui nous pas d'accord avec lui, même si nous pas contents de ça là. Sur Al-Hujra, ayat 12, Allah peut dire au ban croyant évite ban suspicion, certainement certaines suspicions amènent vers péché. Et pas espionner, et pas causer l'un à l'autre, est-ce que je peux content mange lâcher un mot de votre frère? Je peux détester. Et Père Allah, certainement Allah accepté qu'en repentir et l'y pardonneur. Laisse-nous guider différents aspects, ça ayat là. Pour commencer, suspicion. Quand on a suspicion, nous finissons l'opinion négative. Il devient bien difficile pour nous comprendre et ça amène vers l'intolérance. Quand nous avons l'autre aspect, ça ayat là, causer, ça vient de dire, causer des yazulédos et espionner les là, pour commencer à la décrire comment il y a une mauvaise action, dit comment dire, je peux manger la chair de notre frère mort. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, quand nous espionnons, quand nous épions, nous causer du monde, quand du monde là, nous connaissons ça. Ici, il y a une suspicion là, nous invite l'intolérance vers nous. Quand nous retournons dans une communauté, nous devons recréer une relation qui est entre nos voisins et les autres gens qui sont autour de nous. Dans Surah Al-Imran, ayat 64, Allah peut dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peut dire aux gens du livre, viennent un terrain d'entente entre nous et eux. Donc, c'est ça effort pour trouver un terrain d'entente entre différents peuples et des gens qui pensent différemment et de différentes religions. Bizarre, il y a ce dialogue interreligieux là pour qu'ils nous capables de comprendre nos camarades, pour qu'ils nous capables de comprendre l'un à l'autre. Même si nous ne sommes pas d'accord, même si nous ne pensons pas pareil, bizarre, il y a cette entente là pour le bon fonctionnement de nos sociétés. Dialogue interreligieux qui, en passant, Société islamique de Maurice, habituée et organisée. Ça, conseil là, il n'est pas appliqué pour différentes religions. Bizarre, il y a cette entente là, ce dialogue là entre les gens de même religion pour que nos sociétés fonctionnent bien. Pour finir, sur Al-Hujra, ayat 10, Allah peut dire Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Aux ban croyants, je rien que ban frère réconcilier avec les ban frères. Ça veut dire faire la paix. La fraternité, c'est un grand homme contre l'intolérance. Quand nous reprenons l'un à l'autre, comme ban frère, nous recréons ce lien fraternel là, et nous l'entente et nous la tolérance envers nous. Nous avons tendance à plus comprendre nos camarades. Donc, pour finir, je invite eux pour faire une réflexion, pour réduire l'intolérance dans une société et empêcher de prendre l'ampleur. Et aussi renforcer nos liens fraternels pour que nos sociétés fonctionnent plus bien et nous éliminent sa fléau l'intolérance là. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन ला सियमा अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद
وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ الحکیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورہ مبارکہ نحل کی یہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ عدل، احسان اور حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے اور روکتا ہے، منع کرتا ہے بد کرداری سے، ناشائستہ حرکات سے اور ظلم سے۔ یہی تمہارے پروردگار کی تمہارے لیے نصیحت ہے تاکہ تم اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکو۔ قرآن مجید کی یہ آیت، سورہ مبارکہ نحل کی یہ آیت بڑی اہم آیت ہے، جس کے بارے میں علماء اور دانشوروں کا کہنا یہ ہے، مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اسلام کی روح کو کھینچ کر بیان کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض دانشوروں نے اور بعض علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر قرآن مجید میں اس آیت کے علاوہ کوئی اور آیت نہ ہوتی تو اس وقت بھی ہم دنیا کے سامنے یہ ادعا کر سکتے تھے، یہ چیلنج کر سکتے تھے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ قرآن مجید نے ہر نیکی کا حکم دیا ہے اور ہر برائی سے روکا ہے۔ اس آیت کے ہوتے ہوئے ہم دنیا کے سامنے یہ چیلنج کر سکتے تھے۔ لہٰذا اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جب اسلام کی روح کو اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے، آخر اس آیت میں اللہ نے کن باتوں کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے روکا ہے کہ اگر انسان کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو کہ اسلام شریعت کا، اسلام کی تعلیمات کا انسان تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر سکے، تو پورے اسلام کا خلاصہ اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کو انسان پڑھ لے تو وہ اسلام کی روح کو سمجھ جائے گا۔ وہ کیا باتیں ہیں جن کا حکم اس آیت میں اللہ نے دیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ عدل کا حکم دے رہا ہے۔ عزیزو، یہ عدل جو اس آیت میں جس کا حکم دیا گیا ہے اور ہر قرآن کے ماننے والے سے اللہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ عدل سے کام لے، وہ انصاف سے کام لے۔ عدل ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، کتابیں نازل کی۔ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ دین کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ارشاد ہو رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو بھیجا، واضح اور روشن دلائل کے ساتھ بھیجا۔ ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کتاب اور میزان کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے ساتھ قیام کرنے لگیں، تاکہ لوگوں میں عدل پیدا ہو جائے، تاکہ لوگوں میں انصاف پیدا ہو جائے۔ لہذا عزیزو، قرآن مجید کا یہ بنیادی قانون ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے عدل اور انصاف۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں عدالت کو پیدا کرے، اپنی زندگی میں انصاف کو داخل کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، جو خاندانوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں، جو گھروں میں فسادات پیدا ہو گئے ہیں، ان کی بنیاد یہ ہے کہ انسان نے عدل کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے،
اس کی زندگی میں ظلم شامل ہو گیا ہے، وہ لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ اگر انسان عدل سے کام لے، اگر انسان انصاف سے کام لے تو یہ فسادات، یہ جھگڑے، یہ اختلافات انسان کی زندگی سے دور ہو جائیں گے۔ اسلام کے آنے کا مقصد اسی عدل کو قائم کرنا ہے۔ اسلام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں انصاف پیدا ہو جائے، اور انصاف کو، عدل کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ اس روایت کے نقل کے مطابق سرکار رسالت مآب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدل و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، 1 ساعت عدل سے کام لینا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایسے 70 سال جس میں انسان نے دن میں روزہ رکھا ہو اور رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی ہو۔ یہ 70 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی جائے اور 1 ساعت عدل اور انصاف سے کام لینا، اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہ عدل اور انصاف سے 1 ساعت کام لینا اس 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 1 ساعت ظلم سے کام لینا، 1 ساعت کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کے اوپر زیادتی کرنا، یہ 60 سال کے گناہوں سے بھی بدتر ہے۔ لہذا عزیزو، ہمیں اپنی زندگی میں عدل اور انصاف کو پیدا کرنا ہے، ہمیں ظلم سے اپنے کو بچانا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہ ہونے پائے، کسی کے اوپر زیادتی نہ ہونے پائے۔ عدل کو اتنی زیادہ دین اسلام نے اہمیت دی ہے، کہا اپنی زندگی میں عدل کو شامل کرو، اپنی زندگی میں عدل کو داخل کرو، عدل کے مطابق زندگی گزارو، اور نہ خود ظلم کرو اور نہ ظالم کا ساتھ دو۔ مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے ساتھی بن جاؤ۔ ہمیں ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ہمیں ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے ساتھی بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ عزیزو، اس عدل کو اہمیت دیجیے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ہم اپنے کو قرآن مجید کی تعلیمات سے ہم اپنے کو آراستہ کریں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم اسے سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ قرآن مجید ہم کو عدل کرنے کا حکم دے رہا ہے، ہمیں انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ عدل کیا ہے؟ یعنی جو صاحب حق کا حق ہے اس کو اس تک پہنچایا جائے۔ یعنی اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں قرآن مجید کے اس پیغام کو سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ماہ رمضان ختم ہو تو ہماری زندگی میں یہ عدالت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے کہ انسان کسی کے حق کو ضائع نہ کرے، انسان کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اسلام نے حتیٰ جانوروں کے اوپر بھی ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جانوروں کے اوپر بھی ظلم کیا جائے، تو جو اسلام جانوروں کے اوپر بھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اگر انسانوں کے اوپر کوئی ظلم کرے گا تو اسے کیسے برداشت کیا جائے گا؟ ہم انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، قرآن مجید کو سمجھنے کی اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک۔ رحمت کی فراوانی